बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों, हम लाइब्रेरी साइंस के हवाले से, लाइब्रेरी के हवाले से आप हमारे मुख्तलिफ जो लेक्चर है वो आप देखते हैं। आज भी हम लाइब्रेरी के हवाले से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी में इल्म की क्या अहमियत है। इल्म के हवाले से, इल्म की फजीलत के हवाले से और इसकी अहमियत पे हम बात करेंगे। साथ साथ में इस वीडियो में, यानी आज की वीडियो में, हम ज़ौक़ मुतालिया और मुतालिए की अहमियत पर भी आज की लेक्चर में बात होगी। मुतालिए की आदत और मुतालिए के फ़वाइद पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ समझना ज़रूरी है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं या लाइब्रेरी का, या आपके जनरली भी आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी यानी किताबों की जब हम बात करते हैं तो उसमें इल्म की क्या अहमियत है, इल्म होता क्या है। आम आप इल्म की बातें सुनते हैं इल्म के हवाले से, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि इल्म है क्या, इल्म की अहमियत क्या है, ज़ौक़ मुतालिया क्या है। तो आज के लेक्चर में अजीज तलबा और दोस्तों आज बात होगी। लेकिन जिन दोस्तों ने या तलबा ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी वीडियो मिलती रहे। और हम जो मुख्तलिफ और भी लेक्चर्स है या हमारी मालूमात की वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जितना आप ज्यादा देखेंगे तो आपको इस हवाले से फायदा होगा। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम और इल्म के हवाले से कि इस्लाम ने इल्म की अहमियत पर क्या जोर दिया है। इल्म के बुनियादी मानी दोस्तों और अजीज तलबा जानने के हैं। यानी जब हम बात करते हैं आम फहम में या आम मानी में, तो इससे हम मुराद लेते हैं जानने के। लेकिन इस्लामी अदबियात में इल्म के मुख्तलिफ मानी लिए जाते हैं, और इल्म के कतई या कोई ऐसी मानी या तारीफ नहीं की गई है जिसका हम बात करें। सैकड़ों तारीफें इल्म की हुई है, मुख्तलिफ जो उलमा है उन्होंने इल्म की तारीफ की है। इस्लाम की मुख्तलिफ जो मुफस्सिरीन गुजरे हैं उन्होंने इल्म की तारीफ की है अपनी अपनी में। लेकिन हम ये भी कहते हैं इल्म के हवाले से कि इन कसीर जो तादाद में इल्म की तारीफ हुई है, इसके बावजूद जो है वो इल्म की मजमूई या ऐसी तारीफ मौजूद नहीं है कि हम कहते हैं कि ये सिर्फ इल्म की तारीफ है। तो इल्म जो है इसके हवाले से जब बात की जाती है तो इल्म इदराक का नाम है। इल्म के हवाले से कहा जाता है कि सबूत है, इल्म इहाता करता है, इल्म तारीख है, इल्म नाम है। इल्म में हम ये भी कहते हैं कि इल्म शक्ल है एक जहनी जहन का, और इल्म जो है जहन में एक ऐसी सूरत वो शक्ल इख्तियार है या शक्ल की तहकीक है। इल्म ईमान है, इल्म के मुतज़ाद इल्म यकीन इत्तिकाद है, यानी आपका जो यकीन है वो इल्म है। इल्म राय है, इल्म हरकत है। इल्म जो है नफ्स का नाम है, इल्म मालूमात का नाम है, वो मालूमात जो ख्याल है। या इल्म ज़िद और जहल की ज़िद है, यानी जो नहीं जानता वो उसकी ज़िद है इल्म की, जो जानता है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इल्म जो है वो नूर भी है। खुदा के नूर को पहचानना, खुदा को पहचानना इंसान के दिल में खुदा की तरफ से डाला जाता है। इल्म शहादत है, खुदा के वजूद की और उसकी हकीकत की इल्म जो है वो है। इस तरह इसकी मुख्तलिफ गहराइयाँ मौजूद है इल्म के हवाले से। इमाम गज़ाली अपनी किताब जो है अहयाए उलूम में वो लिखते हैं कि कोई हतमी तारीफ पेश करने से वो इख्तिराज उन्होंने किया है, और वो कहते हैं कि तारीफ की बजाय मिसाल और तजिया जो है उसकी निशानदेही की जा सकती है। यानी इल्म की जामिया तारीफ मौजूद नहीं है। आम मानी में तो इल्म का मानी हम लेते हैं जानना, पहचानना। लेकिन जो इमाम गज़ाली ने बताया है हमें कि इल्म जो है उसकी तारीफ की बजाय अगर हम उसकी मिसाल और तज़किये की निशानदेही ही की जा सकती है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा है कि इल्म की तारीफ इल्म ही से की जा सकती है, यानी इल्म लाहासिल है, और जिसका जितना इल्म होता है तो उसका ईमान और ज़ौक़ जो है उसका उसी के मुताबिक होता है, और वो उसके मुताबिक उसकी तारीफ करता है।
यही वजह है कि इस तरह बाद उलमा ने इल्म को हकीकी और गैर हकीकी किस्मों में भी तकसीम किया है। यानी शरी और गैर शरी उलूम जो है इस्लामी तारीख के अदवार में इल्म की दो और अकसाम है, यानी शरी और गैर शरी। और उसको हम इस तरह इसका मानी लेते हैं, जो इल्मी दीनिया है उसको हम शरी कहते हैं, और जो गैर शरी है यानी फन है उसको फनी तरसील और फन जो है जिसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो हम आम यूनिवर्सिटी स्कूलों में हासिल करते हैं, तो उसको गैर शरी कहा जाता है, जो मईशत के लिए यानी माशी ज़रूरत के पेश नज़र हासिल की जाती है। तो इसीलिए इस्लामी तारीख ने या जो उलमा है उसने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, शरी और गैर शरी। शरी इल्म जो है वो इल्म है जिससे हम खुदा की और शरी जो दीन है यानी शरीयत दीनिया जो है उसको हासिल करते हैं, और गैर शरी वो फन है जो हम माशी ज़रूरत के पेश नज़र हासिल करते हैं। तो इसीलिए इल्म की फजीलत और अहमियत पे जब बात होती है कि इल्म की जो फजीलत है और उसकी जो अहमियत है, उस पर जब भी बात होती है तो हमें चंद चीज़ें हमारे जहन में हमेशा रहती है कि इल्म की फजीलत से कोई भी माशरा, कोई भी मजहब इनकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस्लाम ने इल्म की फजीलत पर बहुत ज़्यादा और इसकी अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जो किसी और भी मजहब में हमें नहीं मिलता। इस तरह कुरान मजीद में लफ्ज़ जो है ये इल्म का जो लफ्ज़ है मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन 700 बल्कि यकीनी तौर पर 778 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, जो रिपोर्ट हुई है, यानी जो जिस पर तहकीक हुई है। अगर इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हुई जिन पे उलमा ने तहकीक की है तो वो 778 दफ़ा इल्म के बारे में जो है वो मुख्तलिफ रिवायात जो आयातें हैं वो नाजिल हुई है। इससे मालूम होता है कि इल्म की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा जो है लगाना दुश्वार नहीं है कि इल्म की कितनी अहमियत और फजीलत है, कि जब इस्लाम ने इस पर ज़्यादा जोर दिया है। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जब हम बात करते हैं तो पहली वही जब नाजिल हुई तो वो भी यही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्मन कहा है, यानी हुक्म दिया है कि पढ़ो। इरशाद हुआ कि और मुखातिब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन इससे मुराद पूरी उम्मती मुस्लिमा भी है कि आप पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, यानी आप तहकीक करो। इसलिए अल्लाह ताला ने जब पहली वही नाज़िल की तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बिकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, ये कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खून के लुकड़े से पैदा किया, पढ़ और तेरा रब बहुत करीब है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया है। कुरान पाक में इन आयत के बाद इरशाद हुआ अल्लमा, कुरान पाक में इसके बाद भी बहुत इरशादात हुई है इल्म के हवाले से। इसलिए कि ए पैगंबर लोगों से कहो, यानी पैगंबर इस्लाम को बताया गया है कि ए पैगंबर लोगों से कह दीजिए कि क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं। यानी ये जब बात होती है इल्म की तो इसमें ये बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि क्या इल्म वाले और जो जाहिल है, जो नहीं जानते, वो बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये एक हकीकत है। तो इसलिए कुरान के बाद फरमान नबवी यानी आप सल्लम की जो अहादीस है उसमें भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की हामिल जो है वो अहादीस मौजूद है। इसीलिए सहीह सित्ता हदीस की बेहतरीन कुतुब में है। इन कुतुब में इल्म के बारे में मुकम्मल अबवाब में जगह दी गई है जिससे इल्म की फजीलत जाहिर होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का कोई न कोई सतून होता है और दीन इस्लाम का सतून इल्म है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के नज़दीक मस्जिद में बैठकर फ़राइज़ व सुन्नत और इल्म दीन की तालीम दुनिया जहाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के नज़दीक मस्जिद में बैठकर फ़राइज़ व सुन्नत और इल्म दीन की तालीम देना जिहाद से अफजल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तालिब
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्म फरीज़ता अला मुस्लिमा व मुस्लिमतुन, यानी इल्म को हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है और उसको हमने हासिल करना है। इस तरह दूसरे भी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा कि आप कब तक इल्म हासिल करते रहेंगे? जवाब मिला कि मौत तक मैं इल्म हासिल करता रहूंगा, यानी जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं मौत तक ये इल्म हासिल करता रहूंगा। इसीलिए हमें ये बताया गया है कि मुसलमान का बहैसियत मुसलमान हर इंसान इल्म जो है माँ की गोद से लेकर कब्र तक वो इल्म हासिल करता है। इल्म अरबी का लफ्ज़ है और जहल का ज़द में इस्तेमाल होता है। इल्म का हुसूल हर मुसलमान बालिग मर्द व औरत पर फर्ज है। इस्लाम ने इसकी रोशनी से ताबीर किया है, यानी इल्म जो है वो एक रोशनी है। ज़ौक़ मुतालिया क्या है दोस्तों? ज़ौक़ मुतालिया की अहमियत क्या है? ज़ौक़ मुतालिया और इसकी अहमियत क्या है? ज़ौक़ मुतालिया और अहमियत। ज़ौक़ मुतालिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एकदम से आ जाता है कि यानी वो लोग जो मुतालिया के शौकीन है, यानी जो इल्म के शौकीन है, जो किताबें पढ़ने के शौकीन है। तो फिर बात आ जाती है कि जदीद दौर में किताबें लोग क्यों पढ़े? जदीद दौर में तो किताबें पढ़ने का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। और आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी कि अब लोग किताबें नहीं पढ़ते, किताबों का ज़माना चला गया है। अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। दोस्तों ये सब कुछ इल्म है, यही किताबें हैं। ये किताबें पहले आप पढ़ते थे किताब की शक्ल में, घर में हासिल करते थे। अब आप वीडियो की शक्ल में देखते हैं, जिस तरह आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप ये इल्म हासिल कर रहे हैं। इसी को इल्म कहते हैं। ये समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस हवाले से, पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत से हमारे जो असातिज़ा है उनको भी इस हवाले से गलतफहमियां मौजूद है उनके जहनों में कि नहीं, किताबों का ज़ौक़ ख़त्म हो गया, लोग किताबें नहीं पढ़ते। भाई पहले किताब और शक्ल में थी, अब और शक्ल में आ गई। यानी पहले ज़माने में जब अखबार नहीं था तो लोग किताबें पढ़ते थे, और एक किताब जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, तो एक ही किताब, फिर उसकी नकल कोई एक आदमी बन जाती थी, तो वो एक किताब होती थी। अब फिर किताबें जब प्रिंटर आया तो किताबों सैकड़ों हजारों में प्रिंट होना शुरू हुई। फिर अखबार जब आया तो वो चीज जो किताबों में मिलती थी वो अब अखबारों में भी मिलनी शुरू हो गई कुछ हद तक। मैं ज्यादा की बात नहीं करता क्योंकि किताब की। तो अजीज तुलबा, जब अखबारात आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ हद तक जो किताब का मवाद था वो छपना शुरू हो गया, और अब हम देखते हैं कि अखबार की अहमियत भी उस तरह बरकरार रही। फिर रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, फिर अब इंटरनेट का ज़माना। तो इन चीज़ों से उन जो किताबें हैं, अखबारात है, हर मीडिया का अपना इनफरादी तौर पर उसकी अहमियत होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि जो चीज़ें किताबों में थी वो अब ड्रामा की शक्ल में आपको नजर आती है, उसमें ड्रामे बनते हैं, फिल्में बनते हैं, वीडियोस बनती है। यही वजह है कि आप मुख्तलिफ वीडियो से आप इल्म हासिल करते हैं। आपने इल्म हासिल करना है, आपने मुतालिया करना है, आपने चीजों को देखना है, तो उससे जो चीज आपको हासिल होती है वो इल्म कहलाती है। इसी वजह से हम जब जदीद दौर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ज़ौक़ मुतालिया खत्म नहीं हुआ, और ज़ौक़ मुतालिया जो है वो बरकरार है। और जो मुमालिक ज़ौक़ मुतालिया रखते हैं, यानी पढ़ना लिखना में वो आगे होते हैं, वही मुमालिक जो है दुनिया में तरक्की याफ्ता मुमालिक होते हैं, वही मुआशरे आगे जाते हैं, वही खानदान तरक्की करते हैं। जो इल्म हासिल करते हैं, जो जानते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं कि दुनिया का किस तरफ जा रही है, दुनिया की अब कौन सी चीज़ कहाँ, उसकी अहमियत क्या है, तो ये सब जानना जो है ये इल्म है। मुतालिया जो है यानी पढ़ना जो है वो इल्म हासिल करने और दुनिया को समझने और का अहम जरिया है। इसलिए तो इस्लाम ने पढ़ने पढ़ाने पर जोर दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फजीलत में फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करते हुए मर जाते वो गोया शहीद हुआ। यही वजह है कि सहाबा कराम की मुकद्दस जुमात ने इल्म के हुसूल को अपना फरीजा बनाया था। असहाबा सिफा का नाम इनमें बहुत अहमियत है। दौरे खिलाफत राशिदा की अहमियत एक लिहाज से खासी वाज़ेह है कि उस दौर में तालीम व ताल्लुम की सरगर्मियों में मजीद इजाफा भी हुआ है।
بنی امیہ بنی عباسی کا جو دور تھا وہ تاریخ میں سنہری ابواب میں وہ کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں کہ اس دور میں بہت زیادہ علم اور علم حاصل کرنے پر کتابیں لائبریری جو ہے ان پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ کوئی شخص یا قوم جتنا زیادہ مطالعہ کرتی ہے یا کرنے والی ہوگی اتنی ہی وہ علوم پر حاوی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ مطالعے سے اذہان کھلتے ہیں، ترقی کی نئے راہیں کھلتی ہے، ترقی انسان کرتا ہے، انسان میں تحقیق و تجسس یعنی ریسرچ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے تجسس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اور تجسس میں اضافہ اس بات کا محرک ہے کہ انسان نئی راہیں تلاش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مغربی ممالک کے امریکہ برطانیہ کی بات کرتے ہیں، چین کی بات کرتے ہیں، روس کی بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ علم میں ہم سے آگے ہیں، ریسرچ میں ہم سے آگے ہیں۔ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جو مسلمانوں کا میراث تھا، مسلمانوں سے یہ چیزیں نکلی ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے ملکوں کی یہ رہی ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ ہم نے علم کو شوق نہیں بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے غزوہ بدر کے جو قریش اسیرین تھے، یعنی جو بند قیدی تھے، ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی قریشی قیدی جو ہے اگر 10 صحابہ کو پڑھائے گا تو اس کو ہم آزاد کرائیں گے۔ یہ ہمارے سامنے غزوہ بدر کی مشہور جو ہے ایک واقعہ بھی پڑا ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن پاک نے بھی اقرا پر بہت زیادہ زور دیا، یعنی پڑھو۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کے ایک لفظ کا مطالعہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں اور 10 اجر اس کو ملیں گے، یعنی ایک لفظ پڑھنے پر 10 اجر ملتی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ الحمد جو ہے اس کے کتنے لفظ ہے، الف الگ سے ہے، لام الف سے ہے، ہا میم دال، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر جب ہم احادیث کا ذکر کرتے ہیں، مختلف احادیثوں میں ہزاروں احادیث ایسے موجود ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو میں مطالعے کی عادت ڈالنے کے لیے مقصود ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور مطالعے کی عادت ڈالے۔ قرآن مجید جتنا کوئی زیادہ پڑھے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست اس کو ملے گی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے جو لوگ قرآن میں زیادہ پڑھتے ہیں، معنی پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر تفاسیر لکھتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ ان کے محبوب بن جاتا ہے اور وہ آگے بن جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، اور ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ربی زدنی علم، یعنی علم جو ہے اس کو حاصل کرو۔ علم کے حصول کے لیے سینکڑوں میل جو ہے مسافرت طے کرنے کے لیے ہے، تو وہ بھی جایا کرو۔ یعنی ایک حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ آپ عرب ملکوں میں، یہ مکہ کی بات ہے اور چین کتنا دور ہے، یعنی آپ کو جتنا دور جانا پڑے آپ علم کے حوالے سے آپ جائے۔ امام بخاری جو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو امام بخاری کی بخاری شریف کی آپ جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے لاکھوں حدیثیں جو ہے وہ حفظ کی تھی، اور یہ سب اس لیے کہ وہ مطالعہ کرتے تھے۔ تمام علماء کرام رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھے تو یہی ملے گا کہ انہوں نے ساری زندگی تعلیم و تعلم میں گزاری۔ تعلیم و تعلم مطالعہ کا دوسرا ہی نام ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے ہزاروں میل وہ سفر کرتے تھے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطالعے کی جو عادت ہے، یہ مطالعے کی عادت بھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں مطالعے کی عادت اپنانی چاہیے۔ مطالعے کی عادت جب تک نہ ہو تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم یورپی ممالک میں 100% لوگ جو ہے مطالعہ کا شوق کرتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں عادت پڑھانی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم نے ڈگری لی تو ہم ڈگری کے لیے، یا میرا کوئی امتحان ہے اس کے لیے، یا میرا انٹرویو ہے اس کے لیے میں نے پڑھنا ہے۔ نہیں بھائی، نہیں عزیز طلباء، دوستو، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے روزانہ کتاب پڑھنی ہے، آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ ویڈیو کی شکل میں پڑھے، آپ اخبار کی شکل میں پڑھے، آپ نیٹ پر ریسرچ کی شکل میں پڑھے، نیٹ پر پڑھے، کمپیوٹر پہ پڑھے، کتاب پڑھے، میگزین پڑھے، رسائل پڑھے، لیکن آپ پڑھے، یہ عادت آپ اپنائیں۔ تو
تو جتنا آپ پڑھیں گے تو آپ اتنا ہی آگے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم سے یورپ جو ممالک ہیں، مغربی ممالک جو ہے خواندگی میں بہت زیادہ ہے، یعنی علم میں، اور شمار اس کی غمازی کرتے ہیں کہ ہماری قوم کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. ہمارا علم حاصل کرنے کا تقریباً 10% ہے، اور وہ لوگ 100% علم کا شوق یا مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، اور مطالعہ کی عادت ہے ان لوگوں میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ تعلیم بھی اب تک کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی ہے، لہٰذا ہمیں پڑھنا جو ہے، یعنی جو ہم ڈگریاں حاصل کر سکے تو اس سے ہماری عادت میں کوئی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا. ہمارا پڑھنا اور پڑھانا ایک عادت کے طور پہ یا تحت نہیں، بلکہ ضرورت کے تحت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو وہ ہماری عادت نہیں بلکہ ضرورت کے تحت یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، جو اصل میں ہمیں یہ عادتاً کرنا چاہیے. یعنی ہمیں مطالعہ جو ہے یہ ہمیں عادت کے طور پر کرنا چاہیے. مطالعہ کی عادت ڈالنا قوموں کو ترقی کے ذہنی عطا کرتا ہے. اس سے انسان ارد گرد کے حالات سے باخبر رہتا ہے، جس سے آئندہ زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطالعے کے فوائد کیا ہے. اور مطالعے کے فوائد کی جب ہم عزیز طلباء بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ مطالعے سے انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی جو محنت ہے، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے کا موقع ملتا ہے. یعنی جتنا آپ پڑھتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں، تو آپ اپنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کام شروع کرتے ہیں، آپ وہاں پر کام کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے. اس طرح مختلف جو صلاحیت امکانات وسیع ہو کر سامنے آتی ہے، اور ذوق سلیم کو، یعنی ذوق مطالعہ جو ہے وہ جلا ملتی ہے، اس کو جلا ملتی ہے. آپ جتنا مطالعہ کریں گے تو آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. انسان کی معاشرتی سماجی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. بہتر انسان، بہتر شہری، بہتر مذہبی انسان کے طور پر سامنے آتا ہے. اس کی حیثیت ممتاز کرتا ہے. انسان اپنے ماحول اور معاشرے، خاندان، ارد گرد کے حالات کو بہتر طور پر متاثر کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. دوستو، انسان جب تحقیق کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم الوجود کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. انسان کو شر، فساد اور تعصبات سے دور رکھنے میں بھی علم جو ہے مددگار ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے. مطالعہ انسان کو خیر، خوبی و حسن سے مزین کرتا ہے، نیکی کرنا سکھاتا ہے. اس لیے زندگی کی ترجیحات میں تبدیلی آتی ہے. اوقات کا بہترین مصرف ہے. یعنی جب آپ مطالعے کے فوائد دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کا بہترین وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ خالی ذہن جو ہے وہ بیکار انسان کا، اس کا جو اعضاء کمزور کرتا ہے، ذہن کمزور کرتا ہے، اور اس کو زنگ لگ جاتا ہے. آپ کے ذہن کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ مطالعہ نہیں کرتے. مطالعہ انسان کی وسعت النظر، فطرت، وسعت رزق، وسائل بخشتا ہے. یعنی جتنا آپ زیادہ مطالعہ کریں گے تو لوگوں میں آپ زیادہ اچھے تصور ہوں گے، آپ میں بہت سی اچھی عادتیں آئیں گی. آپ انسانوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، معاشرے کے بارے میں آپ اچھائی کریں گے، برائی سے دور رہیں گے جب زیادہ مطالعہ کریں گے اور علم حاصل کریں گے. مطالعے سے زندگی کی جو ہے ہمیں مل جاتا ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. انسان ماضی سے آگاہ رہتا ہے، حال سے باخبر رہتا ہے، مستقبل سے پر امید ہوتا ہے جب جو بھی کوئی علم حاصل کرتا ہے یا کتابیں پڑھتا ہے یا وہ اسٹڈی کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مذہب، اور ہم جب معاشروں کی بات کرتے ہیں تو علم و تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. دور جدید میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی حیاتیات میں معجزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. انسان علم کے حصول انسان کا بنیادی حق، بنیادی ضرورت قرار دیا جا رہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطالعہ کی عادت ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے اہم ترین ضمانت ہے یا زینہ ہے. کوئی بھی قوم نے اگر ترقی کرنا ہے تو اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت اور پر بہت زیادہ زور دیا ہے. ہزاروں لاکھوں حدیث اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے. جو مطالعہ کی عادت ہے وہ انسان کو وسیع النظر بناتا ہے، اس کو وسیع النظر اس سے ملتی ہے، عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. جتنا بھی وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کی جو نظر ہے وہ دور تک جاتی ہے. جو لوگ
علم والے نہیں ہوتے، اس لیے تو کہا گیا ہے کہ علم اور جاہل، یعنی جاننا اور نہ جاننا والا برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے جہاز میں سفر نہیں کیا ہے، وہ ٹانگے میں سفر کرتا رہا ہے یا وہ گاڑی میں سفر کرتا ہے، تو ان کو کیا پتا ہے کہ جہاز کس طرح اڑتا ہے، جہاز کس طرح اس میں لوگ بیٹھتے ہیں، کس طرح وہ سفر کرتا ہے، جہاز کے بارے میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس طرح جب انسان جو ہے جتنا وہ جانتا ہے، اس طرح سائنس و ٹیکنالوجی کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستوں اور عزیز طلباء، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو ذوقی مطالعہ کو عادت بنا لیں۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صرف ڈگری لینی ہے، ہم نے اس کے لیے پڑھنا ہے۔ نہیں بھائی، آپ نے ذوقی مطالعہ کو عادت بنانا ہے، اور خاص کر رات کو سونے سے پہلے ایک بہترین نسخہ میں بتا دیتا چلوں کہ آپ کتاب، کوئی بھی اخبار آپ اٹھا لیں، کوئی موبائل میں آپ ویڈیو اچھی دیکھ لیں جو آپ کو باخبر رکھے دنیا کے غلط ویڈیو سے، گانوں سے۔ ان سے بہتر ہے کہ آپ علمی ویڈیوز دیکھیں۔ آپ ہمارے چینل پہ مختلف ویڈیو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں عزیز طلباء اور دوستو، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء اور دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، خلافت راشدہ، اس کی تاریخ، کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس وقت تاریخی اعتبار سے اس وقت میں علم کس طرح تھا، کتاب و لائبریری کی اہمیت خلافت راشدہ کے دور میں کیسا تھا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔